Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah Sibuan, NIM 0306202047. Langsung saja materi yang pertama, yakni pronoun. Menggantikan kata benda. Pertama, personal pronoun. Terdiri dari subjek, objek, possessive, dan relatif. Subjek terdiri dari I, you, she, he, it, we, you, they. Jika subjeknya jika I menjadi objek menjadi me, jika possessive menjadi mine, jika relatif menjadi myself. Itu pula seterusnya sebagaimana yang sudah tertera dalam tabel. Selanjutnya relative pronoun. Which, who, whom, was, that. Demonstrasi pronoun adalah kata ganti yang digunakan untuk menunjukkan benda. Singular, jika bendanya dekat menjadi this, jika jauh menjadi that. Jika plural, jika dekat this, dan jika benda jauh menjadi those. Selanjutnya, noun dapat digunakan untuk menamai suatu objek dan dapat berbentuk tunggal dan jamak, seperti orang, benda, dan tempat. Macam-macam noun. Pertama, countable, kata benda yang dapat dihitung seperti man, book, apple. Yang kedua, uncountable, untuk kata benda yang tidak dapat dihitung seperti water, salt, sugar. Selanjutnya, proper noun, menggunakan huruf kapital, biasanya tempat, Jakarta, Surabaya. Selanjutnya, common noun, penggolongannya umum, seperti city, market, shop. Selanjutnya, abstract noun, tidak dapat diamati oleh panca indera seperti love, hate, feel. Selanjutnya, concrete noun, dapat diamati panca indera seperti book, house, cup. Qualitative noun, terdiri dari nama kelompok, kelas, tim. Compound noun, kata benda yang berbeda bentuk, seperti break, tambah fast menjadi breakfast. Material noun, berasal dari alam seperti water, gold, sand. Possessive noun, menunjukkan kepemilikan, man's wall. Singular noun, kata benda tunggal, person, book, pen. Dan yang terakhir, plural noun, kata benda jamak seperti books, pens, dan people. Materi selanjutnya, adverb, menerangkan bagaimana terjadinya aktivitas dan cara melakukannya. Adverb of time, untuk menyatakan kapan peristiwa terjadi, yesterday, now, today, tomorrow, dan lain-lain. Nico will go to Medan tomorrow. Adverb of place, menerangkan di mana peristiwa terjadi. Here, above, in, at. I live in Medan. Adverb of degree, seberapa banyak tingkatan peristiwa. Just, to, very. I am very beauty. Letaknya sebelum kata sifat, keterangan, atau verb yang dijelaskan. Selanjutnya, adverb of manner, bagaimana peristiwa dilakukan, seperti fluently, loudly, seriously, slowly. She can speak English fluently. Yang terakhir, adverb of frequency, seberapa sering kegiatan dilakukan, always, usually, often. She is sometimes beautiful. Materi yang keempat yakni adjective, menerangkan noun dan pronoun. Pertama, compound adjective. Adjective plus noun menjadi high speed. Adjective plus past participle menjadi well known. Adjective plus present participle menjadi good looking. Noun plus adjective menjadi oil free. Yang kedua, adjective possession and order. Pertama, possession terdiri dari atributif dan predikatif.
atributif di depan noun sedangkan predikatif setelah noun. Yang kedua, order. Jika adjektif di depan noun lebih dari satu, maka penyusunannya harus berdasarkan opini, size, shape, age, color, origin, material, and purpose. Yang ketiga, adjective degree, positif, membandingkan kesetaraan. She is as good as you in maths. Komparatif, membandingkan dua orang, hewan, benda, atau hal. Today should be better than yesterday. Superlatif, bandingan tiga orang atau lebih. Orang, hewan, atau benda. He was the best of all of us. Stative adjective, kondisi yang cenderung permanen. Small, black, tall. Dynamic adjective, berhubungan dengan tingkah laku seperti foolish, friendly, playful. Inherent adjective, mencirikan noun secara langsung. Someone special. Non-inherent adjective, secara tidak langsung. My old friend. Materi selanjutnya yakni simple present tense. Kalimat yang menunjukkan pernyataan umum atau fakta dan kegiatan yang rutin dilakukan. Fungsi simple present tense menyatakan kegiatan berulang-ulang. I go to school every day. Menyatakan peristiwa umum yang tidak bisa dibantah. Suggestions from the east. Menyatakan perintah pada lawan bicara. Please sit down, Nana. Menyatakan peristiwa yang sudah dapat dipastikan. I will visiting grandpa's house every weekend. Menunjukkan kemampuan atau watak. Anna and Annie speak English fluently. Dan yang terakhir untuk mengutip berita atau informasi. Rumus simple present tense verbal. Positif, subject plus verb 1 plus s or is plus object. Negatif, subject plus do or does plus not plus verb 1 plus object. Interrogatif, do or does plus subject plus verb 1 plus object. Rumus simple present nominal. Positif, subject plus to be, is or am or are plus non-verb. Negatif, subject plus to be, is or am or are plus not plus non-verb. Interrogatif, to be, is or am or are plus subject plus non-verb. Materi yang keenam yaitu simple past tense. Pernyataan atau kegiatan yang sudah terjadi. Formula verbal. Pernyataan subject plus verb 2. Penyangkalan subject plus did plus not plus verb 1 or infinitive. Tanya did plus subject plus verb 1 or infinitive. Formula nominal. Pernyataan subject plus was or were plus non-verb. Penyangkalan subject plus was or were plus not plus non-verb. Tanya was or were plus subject plus non-verb. Time signal. A few days ago, just now, then 2 days ago, and hours ago, yesterday. Materi selanjutnya yakni simple future tense, menyatakan kegiatan di masa yang akan datang. Positif, subject plus will or shall plus verb 1 plus object. Contohnya, will live it. Subject plus be plus going to plus verb 1 plus object. I am going to live it. Negatif, subject plus will or shall plus not plus verb 1 plus object. Contohnya, I will not live it. Subject plus be plus not plus going to plus verb 1 plus object. I am going to live it. Interrogative, will plus subject plus verb 1. Will I live it? Be plus subject plus going to plus verb 1 plus object. Am I going to live it? Fungsi simple present tense mengungkapkan gagasan umum, mendeskripsikan kebiasaan, untuk menggambarkan emosi, untuk menyatakan kepemilikan. Fungsi will mengajukan permohonan atau permintaan.
menunjukkan keinginan atau ketidakinginan, untuk menunjukkan janji, dan untuk menunjukkan fakta umum. Fungsi be going to mengajukan niat atau tujuan dan membicarakan kejadian yang akan terjadi. Yang terakhir, fungsi shall membuat kalimat menjadi lebih formal dan untuk menawarkan sesuatu. Materi selanjutnya yakni gerund, bentuk kata kerja yang diberi tambahan ing. Pertama, the perfect gerund past tense, menyatakan peristiwa yang terjadi lebih dahulu daripada yang lain yang mengikutinya. I don't remember having ever promised you that. Yang kedua, the passive gerund, passive, digunakan di belakang kata kerja seperti want, need, desires, required. The car wants repairing. Manfaatnya sebagai subjek, sebagai predikat kata benda, sebagai objek langsung, sebagai objek dari sebuah preposisi. Materi selanjutnya yaitu artikel, kata yang digunakan untuk membatasi pengertian dari noun. Definitive article, the merupakan kata sandang. The digunakan pada hal yang spesifik. Kata ini digunakan sebelum countable noun maupun uncountable. Indefinitive article menggunakan a or an. Digunakan pada hal yang tidak spesifik, hanya digunakan sebelum singular countable noun. Zero article berarti tidak ada artikel. A, and, the pada suatu noun. Error, kesalahan penggunaan, terjadi karena penggunaan yang terbalik antara definitif dan indefinitif. Materi selanjutnya itu conjunction, kata hubung yang menghubungkan dua kata, dua kalimat, dua frasa atau kalimat. Pertama, coordinating conjunction, kata hubung yang menghubungkan dua bentuk gramatikal yang sama, for, or, not, but, and so. He want to eat, for he is hungry. Subordinating conjunction, kata hubung yang menghubungkan induk kalimat dan anak kalimat. I will study hard though it is difficult. Yang ketiga, correlative conjunction, kata hubung yang memiliki pasangan masing-masing. Maryam is as beautiful as her mother. Jadi selanjutnya yakni preposition, kata yang berfungsi untuk mengajukan hubungan antara objek dengan bagian lain di dalam kalimat. Preposition phrase, kombinasi preposition dengan object of preposition membentuk frasa yang disebut dengan phrase. Preposition phrase plus preposition plus object of preposition. At home, preposition noun. Because of you, preposition plus pronoun. Under the brake, preposition plus noun phrase. Macam-macam preposition. Satu, of time, waktu. I am looking for a place to stay for a few months. Yang kedua, of place, atau tempat. There's a bowl of strawberries on the table. Yang ketiga, of movement, pergerakan. Cricket keeps coming inside my house. Yang keempat, of manner, atau cara. We went there by plane, but we return by plane. Yang kelima, of purpose, atau tujuan. Do you know who set table for dinner? Yang keenam, of quantity or measure, kualitas atau ukuran. I have been married of 2 years. Kombinasi preposition dengan part of speech lain. Sebagai noun, adjective, dan verb memiliki pasangan. Noun or adjective or verb plus preposition plus object of preposition. He had a difficulty with performing mental calculation. Preposition and conjunction. Preposition antara lain after, before, since, dan until. Bedanya, preposition diikuti oleh kata atau frasa, sedangkan subordinate conjunction diikuti clause. You will receive the payment before the end of this month.
Dan materi yang terakhir yakni present perfect tense, kata kerja yang menggambarkan kegiatan yang terjadi di masa lampau tapi masih berkelanjutan hingga sekarang. Ciri-ciri present perfect tense tersusun dari kata have or has plus past participle, tersusun dari ketiga tunggal seperti nama orang, he, she, it, dan dibantu kata kerja has. Subjek you, I, we, dan the menggunakan kata bantu have. Kalimat tanya positif memindahkan have or has ke awal. Kalimat negatif ditambahkan not sebelum ada subjek. Fungsinya menunjukkan kegiatan yang baru selesai, menunjukkan kegiatan yang pernah dilakukan tapi belum diketahui dengan jelas, dan yang terakhir menggambarkan aktivitas yang berulang-ulang. Keterangan waktu: just, already, get, before, still, since, for. Jenis-jenis present perfect tense. Present perfect tense verbal menjelaskan pekerjaan yang selesai dikerjakan, menceritakan yang sudah terjadi dan masih berlangsung. Positif, subject plus auxiliary verb, have or has plus verb 3. He has just arrived here. Negatif, subject plus auxiliary verb, have or has plus not plus verb 3. He has not applied any job yet. Interrogative, auxiliary verb, have or has plus subject plus verb 3. Has Mila already gone to Australia? Present perfect tense nominal menggunakan tense yang tidak menggunakan kata kerja, akan tetapi menggunakan kata sifat dan kata keterangan. Positif, subject plus have or has plus been plus adjective or noun plus for or since. I have been going to Mr. Gumbel house one time this week. Negatif, she plus has or has plus not plus been plus adjective or noun or adverb plus for or since. He still has not been finished at homework. Interrogative, have or has plus subject plus been plus adjective or noun or adverb plus for or since. Have you ever been to Yogyakarta? Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.